वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैना न्यूज लाइव। हम आपको ले चलते हैं डस्का में, जहां मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कारकुनों से खिताब कर रही हैं। एक मिनट। सबसे पहले जो मुस्लिम लीग नून का शेर 21 साला ज़ीशान, जो इनकी सीट की लालच की नजर हो गया, जिस बच्चे की जान चली गई, हम सब, ये मेरे वालिद शौकत भट्ट साहब, उसके वालिद शौकत भट्ट साहब मेरे साथ खड़े हैं। डस्का के मेरे बहादुर शेरों, हम सब मिलकर इनके साथ दिली सदमे और अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन मैं माइक इनको दूंगी और बताऊंगी, ये बताएं लोगों को कि कितना बड़ा इन वोट चोरों ने जुल्म किया है। न सिर्फ हम इनसे दिली अफसोस का इजहार करते हैं, बल्कि जो तहरीके इंसाफ का एक कारकुन इनकी गुंडागर्दी की नजर हुआ है, उसकी जान भी चली गई है। हम सब मिलकर उस बच्चे के लिए भी दुआगो हैं और उसके लिए भी, उसकी फैमिली से भी अफसोस का इजहार करते हैं। और अगर मुझे ये पता होता, यकीन जानो, अगर मुझे ये पता होता कि ये डस्का की सीट की खातिर इतने बेचैन हैं और उसकी सीट की खातिर ये जाने ले लेंगे, दो कीमती मेरे बच्चों की जाने ले लेंगे, तो यकीन करो कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के सर का सदका वो सीटें मुफ्त में इनको दे देती है। और जानते हो इन्होंने मुझे बताया, ये इतना बहादुर आदमी है, इन्होंने मुझे बताया कि उस बच्चे की जान वोट पर पहरा देते हुए गई। उसने चोरों को, वोट पर डाका डालने वालों को डाका डालने से रोका, उन्होंने सीधी गोलियां मार के इनके बेटे को हलाक कर दिया। और इन्होंने मुझे एक और बात भी कही, इन्होंने मुझे कहा, इनकी फैमिली के लोग भी थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये तो एक बच्चा है, अगर हमारे 100 बेटे भी होते तो वोट की हुर्मत पे कुर्बान कर देते। अकेले ज़ीशान ने, डस्का के बेटे ने, मुस्लिम लीग नून के शेर ने, नवाज शरीफ के सिपाही ने, अकेले ने पूरे पाकिस्तान के वोट की इज्जत का मुकदमा न सिर्फ लड़ा, बल्कि उसने अपनी जान का भी नजराना पेश किया। लेकिन मैं इन वोट चोरों को कहना चाहती हूं कि शर्म करो, हया करो, तुमने एक घर का चिराग बुझा दिया। मैं अब माइक इनके हवाले करती हूं और मैं ये भी बता दूं कि ना सिर्फ अभी इनका बेटा जो है, वो एक और बेटा इन्होंने गिरफ्तार करके रखा है और उससे इनको मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। एक तो इनके बच्चे की जान ली, ऊपर से इनके दूसरे बेटे को भी हवालात में बंद किया हुआ है। और एक और बात, इनके बच्चे की जान गई, ठहरो, इनके बच्चे ज़ीशान की जान गई। और जानते हो एफआईआर और मुकदमा किस पर दर्ज हो रहा है? इनके अपने भाई के ऊपर, इनके अपने बेटे के ऊपर। बोलो शेम, फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। बहुत दिल करता है कि सख्त से सख्त अल्फाज में आज मैं इनको बताऊं कि तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है, लेकिन वालिद की तरबियत आड़े आ जाती है। लेकिन यह भी बता दूं कि जुल्म का हिसाब इस दुनिया में भी देना पड़ेगा और अगली दुनिया में भी देना पड़ेगा। भट्ट साहब, मैं चाहती हूं कि आप भी इनसे बात करें।
मेरा बेटा कत्ल हो गया, कोई बात नहीं। मेरे 6 बेटे ने अगर सारे भी नून लीग पे कत्ल कराने पड़े तो मेरे कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मारा और दूसरे बेटे को अंदर कर दिया। पुलिस मेरे सामने लेके गई है और मारा भी हमको है, और मेरे भाई पे भी छोटे पे पर्चा दे दिया और मेरे बेटे के भी पर्चा दे दिया। एक बेटा मेरा मर गया, दूसरा बेटा अंदर है, उसको अभी तक मेरे को मिलने नहीं दिया। 3 दिन हो गया। आज समझ नहीं आ रही कि हमको इतनी बड़ी सजा दी गई है नून लीग को वोट देने के लिए। नवाज इस वक्त खिताब कर रही हैं। अब लाख अपना मुंह छुपाओ, लाख नौशहरा में अपने बंदों को निकालो और लोगों को ये बताओ कि मुस्लिम लीग नून इसलिए जीती है कि हमारी आपस की लड़ाइयां थी। लोग पागल नहीं हैं, लोगों को पता है। मैंने तो सब जगह जाकर ये कहा था जब ये वोट मांगने आए तो इनको बिजली के बिल दिखाना, इनको आटे, गैस और चीनी और सब्जियों और अंडों और मुर्गियों की कीमतें बताना, इनको गैस के बिल दिखाना। लोगों ने वही किया और ना सिर्फ ये नाकाम और नामुराद लौटे बल्कि तारीख की बदतरीन धांधली करने के बावजूद सुबह निकले। इनको पता था डस्का के अंदर मुस्लिम लीग नून ने इनकी जमानतें जब्त करा देनी है, तो जगह जगह निकले और इनके चेहरे लोगों ने देखे। इनका अपना कैंडिडेट खड़ा होकर फायरिंग करवाता रहा। और जानते हो ना कि फायरिंग क्यों करवाई गई? जब किसी और चीज पर बस नहीं चला तो फायरिंग करके खौफ व हरास का एक माहौल पैदा किया गया ताकि मुस्लिम लीग नून के और अवाम को ये निकलने से रोकें। लेकिन शाबाश डस्का के अवाम, शाबाश मुस्लिम लीग नून के शेरों, आप लोगों ने ना सिर्फ एक सेकेंड, अच्छा वो कह रहे हैं कि जो यहां पर डस्का में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है वो अपने ही हल्के से 300 वोटों से हार गया है, अपने गांव से। क्या नाम है गांव का? अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि ना सिर्फ आपने वोट चोरी को शिकस्त दी, ना सिर्फ आपने अवाम के वोट पर डाका डालने वाले वारदातियों को शिकस्त दी, बल्कि सलाम है डस्का के अवाम, सलाम है नौशहरा के अवाम, सलाम है आपको वजीराबाद के अवाम कि आपने खौफ और हिरास को भी शिकस्त दे दी। और जरा सुनो वारदात का तरीका। वारदात का तरीका यह है कि जब फायरिंग के बाद भी मुस्लिम लीग नून के शेरों ने और वोट को इज्जत देने वालों ने खौफ का शिकार होने से इनकार कर दिया और निकल आए जौक दर जौक वोट देने के लिए, तो ये सर जोड़ के बैठे कि अब क्या करें। फिर इन्होंने क्या तरीका आजमाया? एक सेकंड जी, मेरी तकरीर डिस्टर्ब होती है। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि पोलिंग को स्लो करवा दो। डस्का के अवाम, आपने देखा ना कि किस तरह इन्होंने पोलिंग को स्लो करवाया, क्योंकि सारे पोलिंग स्टेशंस, चाहे वो वजीराबाद के हों या वो डस्का के हों, वहां पर बाहर जब शेर के वोटरों की लाइनें लगी हुई थी, मैंने खुद वो वीडियोस देखी है। मैंने ये खवातीन यहां पर खड़ी हैं, वो पीछे भी खड़ी हैं, छतों पर भी खड़ी हैं। मैं डस्का और वजीराबाद की खवातीन को सर झुकाकर सलाम करना चाहती हूं कि इन्होंने जब शेर के पोलिंग स्टेशंस में जब शेर के वोटरों की लाइनें लगी हुई थी, इन्होंने फायरिंग के बहाने पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे बंद कर दिए।
3-3, 4-4, 5-5 घंटे दरवाजे बंद रहे। और जब लोगों ने देखा, शेरों ने देखा, डस्का के अवाम ने देखा कि पोलिंग का टाइम खत्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं, तो शेरों ने दरवाजे तोड़ने शुरू किए पोलिंग स्टेशंस के और कहा कि वोट चोरों दरवाजा खोलो। और मेरे साथ मुस्लिम लीग नून की शेरनी, ये नौशीन आपकी कैंडिडेट, जीती हुई कैंडिडेट खड़ी है। नौशीन, जिस तरह ज़ाहिर खान साहब ज़ाहिर शाह साहब जो आपके वालिद हैं, जिस तरह उन पर मुस्लिम लीग नून को फख्र है, डस्का को फख्र है, उस तरह हमें अपनी बहन बेटी नौशीन पर भी फख्र है, जिसने कमाल बहादुरी के साथ, जिसने मर्दानावार शेरों की तरह, शेरनियों की तरह इसने इन जालिमों और वोट चोरों का बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया। और सुन लो, और जब इन्होंने पोलिंग स्लो रखी, जब इन्होंने फायरिंग की, सब कुछ कर लिया, तो इनको समझ नहीं आई कि हम क्या करें। तो इन्होंने क्या किया, ये वोटों के भरे हुए थैले उठाकर पतली गली से भाग रहे थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के शेर जाग रहे थे। 2018 में एक दफा तो धोखा खा लिया पाकिस्तान की आवाम ने, लेकिन इस दफा मुस्लिम लीग नून के शेरों ने फैसला कर लिया कि अपने वोट को चोरी नहीं होने देना। तो शाबाश शेरों, ये जाग रहे थे, इनके पास मोबाइल कैमरेज थे। जब ये बड़े थैले वोटों के चोरी करके भाग रहे थे, तो मेरे शेरों ने इनकी भागते भागते इनको पीछे से पकड़ा और कहा कि वोट चोरी करने वालों, 2018 में तो भाग गए थे, 2020 में तुम्हें भागने नहीं देंगे। और जानते हो किन 2 शेरों ने पकड़ा? बाकी भी कारकुन मौजूद थे, मैं उनके नाम नहीं जानती, आए जरा। आदिल बख्श चट्ठा हमारे MP हैं, और अता तारड़ साहब किधर है? अता आगे आओ। मैं इनको शाबाश देती हूं, आदिल आपको भी शाबाश देती हूं, डस्का के अवाम की तरफ से भी आपको शाबाश देती हूं, जीशान में आपको भी शाबाश देती हूं, मैं अता तारड़ को भी शाबाश देती हूं। मैंने इसकी ठहरो नहीं, मैंने आदिल की और अता की वीडियो देखी, इन्होंने पीछे से उसको पकड़ा, वोट चोर को, और इतना बड़ा थैला उठा के दौड़ रहा था वहां से। प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो उसके बाद मुझे पता चला कि गाड़ी में जाके बैठ गया, रेंजर्स भी वहां पर मौजूद थे। ये सब कुछ रेंजर्स ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद इन्होंने इसको गाड़ी में से भी उतारा और अता कहां ले जाके खड़ा किया? रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में ले गए और वहां खुद सामने जाके बैठ गए और उसको कोने में खड़ा कर दिया। वो इतना ढीठ था कि वहां से भी लोगों को फोन करता रहा कि मुझे बचाओ आके, लेकिन क्योंकि आवाम के नरगे में आ गया था, बचाने की जरूरत किसी ने नहीं की। और जब रीकाउंटिंग हुई, ये वहां बैठे थे, जब रीकाउंटिंग हुई तो जानते हो कितना वोट जाली निकला? बोरी में से 300 वोट। और ये तो एक था ना,
جو پکڑا گیا. پتہ نہیں کتنے ایسے وزیرآباد میں اور ڈسکا میں تھے جو پکڑے نہیں جا سکے. لیکن میں جہاں ڈسکا کے عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں, جہاں میں مسلم لیگ نون کے شیروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں, وہاں پر میں ووٹ چور عمران خان کی عقل کو بھی سلام پیش کرتی ہوں. ووٹ چور عمران خان کی, ووٹ چور عمران خان کی عقل مندی کو بھی سلام پیش کرتی ہوں. ووٹ چور عمران خان کی دور اندیشی کو جو دھند میں بھی نظر آ جاتی ہے اس کو بھی سلام پیش کرتی ہوں. عمران خان ووٹ چور کی سیاسی بصیرت کو بھی سلام پیش کرتی ہوں, اور اس کے مشیروں کو, وزیروں کو بھی سلام پیش کرتی ہوں. جو الیکشن صرف ڈسکا کا تھا وہ اس نے بے وقوفی سے کیے گئے طریقوں سے اس نے پورے پاکستان کا الیکشن بنا دیا, اور پاکستان کے عوام کو اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ کس طرح عمران خان نے 2018 کا الیکشن جو تھا وہ چھین لیا پاکستان کی عوام سے. اور دیکھو, پاکستان کے عوام کو ان عقل کے اندھوں نے یہ بتا دیا کہ 2018 کے الیکشن میں ان کا طریقہ واردات کیا تھا. یہ وہ صرف ووٹ چور نہیں ہے, یہ صرف ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈکیت کا گینگ نہیں ہے, یہ وارداتی ہے. لیکن یہ وارداتی اب پکڑے گئے ہیں. وارداتیوں کو رنگے ہاتھوں ڈسکا کی عوام نے پکڑ لیا ہے. اور ایک منٹ جو چور 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 کا نعرہ لگاتے تھے نا, میں نے ڈسکا میں بھی کہا تھا کہ چوروں کا طریقہ کیا ہے, چور مچائے شور کا طریقہ کیا ہے. واہ واہ, ذرا اونچا بولیں. یاد ہو گیا ہے نا, میرے بولنے سے پہلے ڈسکا کی عوام بول پڑی ہے, وچوں کھائی جاؤ تے اتو روڑا پائی جاؤ. تے اے بھی نال وچ ایڈ کر لو کہ وچوں ووٹ چوری کری جاؤ تے اتو روڑا پائی جاؤ. لگانا چاہتا ہوں, دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو.
चोर 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 का शोर मचाने वालों, चोर 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 का शोर मचाने वालों, अवाम को पता चल गया है कि असल चोर कौन है। ना सिर्फ अवाम को ये पता चल गया है कि असल चोर कौन है, बल्कि अवाम ने चोर पकड़ भी लिए हैं। और ना सिर्फ इन्होंने अवाम का आटा चोरी किया, अवाम की बिजली चोरी की, अवाम की गैस चोरी की, अवाम की चीनी चोरी की, अवाम की दवाइयां चोरी की, बल्कि इन्होंने अवाम का वोट भी चोरी किया। और न सिर्फ ये कि अवाम का वोट चोरी किया और पकड़े गए, बल्कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया। भाई सुना था, एक मिनट, हमने सुना था ना कि वोट चोरी होता है, हमने सुना था कि बक्से चोरी होते हैं, हमने सुना था इलेक्शन चोरी होता है। डस्का वालों, कभी ये सुना था कि इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी हो जाए? कभी सुना? देखो बात सुनो, हुकूमत के नीचे आती है ना इलेक्शन कमीशन, कौमी इदारा है, हुकूमत के नीचे आता है। हुकूमत जब अवाम के वोट चोरी करने में नाकाम हो गई और पकड़ी गई, तो अपने ही जो कौमी इदारा उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स चोरी करके ले गई। और देखो वारदात का तरीका देखो, 20 पोलिंग स्टेशन जो के दूर थे, फर्क मकामात पर थे, डिफरेंट मकामात पर थे, 20 का अमला चोरी हो गया। लेकिन 14 घंटे के बाद बाजमात जो मुख्तलिफ मकामात से 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उन्होंने उठाया था, 14 घंटे के बाद बाजमात सुबह 6 बजे वो सारे मुंह लटकाते हुए हाजिर हो गए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, बाजमात। और जब उनको पूछा गया कि किधर से आए हो, कोई जवाब नहीं। जब कहा गया कौन लेकर गया था, कोई जवाब नहीं। जब कहा गया 14 घंटे कहां थे, कोई जवाब नहीं। जवाब एक ही था, मुंह नीचे करके नजरें मिलाए बगैर यहां से निकल जाओ। और वो वीडियो भी मैंने रिलीज की, ये नौशीन वहां सुबह 6:30 बजे भी पहरा दे रही थी। जब ये 20 अगवा शुदा अरकान सुबह अचानक 14 घंटे के बाद बाजियाब हुए, पता नहीं कहां से हुए वैसे, जब ये बाजियाब हुए तो इसने तब भी उनको पकड़ लिया। इसने कहा किधर से आ रहे हो, और फिर इसने देखा कि वोट के जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं, जिनको बक्से कहते हैं, वो खाली पड़े थे। इसने पूछा कि इसके अंदर से वोट किधर गए, तो चुप करके कहते वो हमने थैलों में अंदर भेज दिए। और फिर मीडिया पे ये बताया गया, तर्जुमानों की झूठी जो फौज बनाई हुई है ना, जिनको अब ये भी समझ नहीं आ रहा कि इस झूठ को किस तरह आके डिफेंड करें, वो भी चुप है, परेशान है कि इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा, ये बहाना बनाना शुरू किया कि धुंध पड़ी थी, धुंध बहुत थी, ठहर जाओ। सब फड़े जान के कह रहे हैं।
सुन लो इमरान खान, सुन लो वोट चोर लोग कहते हैं सब फड़े जाएंगे, लेकिन डस्का के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूं कि सब फड़े जाएंगे नहीं, सब फड़े गए ने। और मैंने और मुस्लिम लीग नून ने, आपकी जमात ने ये मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से कि पूरे का पूरा डस्के में री इलेक्शन होना चाहिए। तो डस्का के अवाम से मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस तब्दीली का जनाजा आपने 19 फरवरी के इलेक्शन पे निकाल दिया था ना, अब अगर इंशाअल्लाह ताला री इलेक्शन हुआ तो उस तब्दीली को कब्र में दफना के आना, जिंदा छोड़ के ना आना। तो धुंध बहुत थी और सिर्फ उन्हीं 20 पोलिंग स्टेशंस पे थी जिनके अफसरान अगवा हुए हैं। धुंध भी बड़ी समझदार है, धुंध भी बड़ी समझदार है, देख देख के आती है कि कौन से पोलिंग स्टेशन पे आना है, कौन से पोलिंग स्टेशन पे नहीं आना। धुंध बहुत थी, धुंध बहुत थी, इसलिए पता नहीं चला कि डस्का किधर है और बक्सा किधर है। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। और ना सिर्फ ये कि धुंध में बक्सा और डस्का गुम हुआ, बल्कि पता चला कि उस धुंध में इलेक्शन कमीशन के 20 ऑफिसर्स भी गुम। और इलेक्शन कमीशन खुद ये कह रही है कि ना सिर्फ हमारा अमला गुम हुआ, बल्कि डीसीओ भी गुम, आरपीओ भी गुम, डीसी भी गुम, पुलिस भी गुम, आईजी भी गुम, चीफ सेक्रेटरी भी गुम, चीफ मिनिस्टर भी गुम, हुकूमत भी गुम। और ऐसी धुंध पड़ी 19 तारीख को कि ना सिर्फ ये उस दिन गुम हुए बल्कि अभी तक गुम है। और लोग इनको ढूंढ रहे हैं कि अब मिल भी जाओ, मिल के नहीं दे रहे। और फिर अचानक क्या होता है, अचानक हाँ बिल्कुल, ये जो पब्लिक है ना ये सब जानती है। उनसे जब पूछा गया कि चलो मान लिया धुंध थी, तुम लोग धुंध में 14 घंटे में पहुंचे हो, भाई डस्का मुझे बताओ, डस्का डस्का में ही है ना, डस्का मरीख पे तो नहीं है ना, डस्का चांद पे तो नहीं है ना, डस्का खला में तो नहीं है ना। खला का पता है ना, खला में कौन होता है भाई, डस्का मरीख में तो नहीं है ना। तो चलो 2 घंटे लग जाते, 3 घंटे लग जाते, 4 घंटे लग जाते, 5 घंटे लग जाते, लेकिन 14 घंटे बाद, 2 घंटे बाद नहीं, 5 घंटे बाद नहीं, 10 घंटे बाद नहीं, 14 घंटे बाद आए। और उसके बाद जब पूछा गया कि चलो धुंध तो मान ली, 14 घंटे लग गए, साइंस ने पहली दरियाफ्त की अपनी, लेकिन क्या धुंध में मोबाइल फोन्स भी बंद हो जाते हैं? पाकिस्तान में और पंजाब में और खसूसन डस्का में अपनी तर्ज की पहली धुंध पड़ी है उस दिन 19 तारीख को, जिसमें मोबाइल फोन के सिग्नल भी बंद हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है, ये मरियम नवाज नहीं कहती, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कहती, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने सर तोड़ कोशिश की कि हम अपने ही अरकान से राब्ता कायम करें, लेकिन हमारा 14 घंटे उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। और फिर रात के 3 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब से 3 बजे अचानक, ठहर जाओ भाई, फिक्र ना करो, तुम्हारे दिल की तसल्ली के मुताबिक अभी नारे लगेंगे, तसल्ली करो। रात के 3 बजे
چیف سیکرٹری صاحب فون پر آئے اور الیکشن کمشنر صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی ہمارے بندے تو ڈھونڈ دو, ہمارا تو عملہ ہی غائب ہو گیا ہے. تو اس کے بعد چیف سیکرٹری صاحب بھی فون بند کر کے سو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا. دھاندلی میں مصروف تھے, چلو یہ تو پتا چلے گا ابھی. لیکن ایک بات بتا دوں, نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوا ہے. جس کو کہتے تھے ڈسکا کے عوام, یہ بات غور سے سننا, جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے, جس کو انہوں نے 2018 میں دھوکے اور دھاندلی سے الیکشن سے باہر رکھا, اس کے بعد الیکشن سے باہر رکنے کے بعد بھی وہ عوام کی طاقت کو کنٹرول نہیں کر سکے, تو نواز شریف کو بیٹی سمیت جیل میں ڈال دیا. جب اللہ تعالیٰ اس کو ان کے چنگل سے بچا کر لے گیا, تو آج بھی فائرنگ کے باوجود, پولنگ سلو کرنے کے باوجود, الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا کرنے کے باوجود, تھیلے چرا کر بھاگنے کے باوجود, ان کے وزیروں و مشیروں کے 3-3 گھنٹے پولنگ سٹیشنز کے اندر بیٹھ کر ٹھپے لگانے کے باوجود, انتظامیہ کو ساتھ ملانے کے باوجود, پولیس آفیسرز کو ساتھ ملانے کے باوجود, نواز شریف الیکشن جیت گیا. لگانا چاہتا ہوں, دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا. نواز شریف نے بڑی باتیں ہوتی تھی نا, بیانیاں, ان کا بیانیہ کبھی تھا ہی نہیں, اگر تھا تو بری طرح فیل ہو گیا ہے. اور پورے پاکستان میں کس کا بیانیہ گونج رہا ہے, اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ شاباش, شاباش. عزت دو ووٹ کو, عزت دو ووٹ کو, عزت دو ووٹ. وہ آج کل بڑا چل رہا ہے نا کہ یہ دھند ہے, یہ ڈسکا ہے, اور یہ عوام, عمران خان عوام کا ووٹ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. یہ ہے نواز شریف, یہ ہے نواز شریف, یہ ہے عوام کی طاقت, اور یہ ہے اس کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو, جو سر چڑھ کر بول رہا ہے. نہ صرف ڈسکا میں گونج رہا ہے, وزیر آباد میں گونج رہا ہے, بلکہ نوشہرہ میں بھی ووٹ کو عزت دو گھر گھر میں پہنچ گیا ہے. اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں. میں مافیا کے منہ سے, ووٹ چور مگر مچھوں کے منہ سے اپنی 3 سیٹیں جیتنے پر, کھینچ کے لانے پر مسلم لیگ نون کو مبارکباد دیتی ہوں. ایک دفعہ اور تم ڈسکا کی اور وزیر آباد کی سیٹوں پر نظر رکھے ہوئے تھے, نواز شریف نے تمہیں تمہارے گھر میں گھس کے مارا ہے. اور میں الیکشن کمیشن سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, میں الیکشن کمیشن سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب جب بھی جنرل الیکشنز ہوں گے, انشاءاللہ جلدی ہوں گے, تو خیال کرنا
عمران خان کہیں یہ درخواست الیکشن کمیشن میں نہ دے دے کہ اب جو نیکسٹ جنرل الیکشنز ہوں گے ان کو دھند کے موسم میں کروایا جائے. اور پتہ نہیں دیکھو، اچھا ایک اور بہت ضروری بات، پتہ نہیں کیسی دھند پڑ رہی تھی کہ ڈسکا کے 361 پولنگ سٹیشنز تھے، 361، اور 340 پولنگ سٹیشنز پہ مسلم لیگ نون لیڈ سے جیت رہی تھی. پھر اچانک جب الیکشن کمیشن کے 20 پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے اور 14 گھنٹے بعد باجماعت برآمد ہوئے، تو اچانک پورے ڈسکا کے حلقے میں جہاں 30 سے 35% ووٹر کا ٹرن آؤٹ تھا، اچانک ان 20 پولنگ سٹیشنز پہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 90% ہو گیا. اور دھند میں یہ کون سی مخلوق تھی، کون سے موکلات تھے، کس کے جنات تھے؟ کیونکہ باقی حلقوں میں 340 حلقوں میں تو ووٹر ٹرن آؤٹ 30% رہا، تو اچانک 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر وہ ووٹر ٹرن آؤٹ 90% پر کیوں پہنچ گیا؟ کون سے موکلات نے دھند میں جو نظر آتے ہیں کبھی کبھی، کون سے موکلات نے آ کے وہاں پر 90% ووٹ ڈال دیا؟ انسانوں کا کام تو نہیں ہو سکتا. ایک طرف آپ کہتے ہو وہاں دھند بڑی تھی، تو دھند میں 90% عوام کہاں سے نکل آئی؟ عوام کا کام تو نہیں ہو سکتا، لیکن دھند میں نظر آنے والے موکلات اور جنات کا کام ضرور ہو سکتا ہے. تو میں آخر میں الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ 22 کروڑ عوام کی نظریں الیکشن کمیشن پر ہیں. اس آئین نے، اس قانون نے الیکشن کمیشن کو عوام کی رائے کا امین بنایا ہے، عوام کے ووٹ کا محافظ بنایا ہے، عوام کے ووٹ کے تقدس کا محافظ بنایا ہے. اس لیے آپ کا فرض ہے کہ ان ووٹ چوروں کا نہ صرف بے نقاب کرے، ووٹ چوری تو آپ نے پکڑ لی ہے، وہ آپ کی پریس ریلیز سے ہمیں پتہ چل گئی ہے. میں آپ سے یہ ڈسکا کے عوام کی طرف سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف ان ووٹ چوروں کو پکڑیں بلکہ ان کے خلاف FIR کاٹے اور ان کو گرفتار کریں. اور ڈسکا کے اندر پورے حلقے میں ری الیکشن ہونا چاہیے. اور ری الیکشن ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں یہ تسلی نہیں ہو جائے گی کہ ووٹ چوری کو روکا جائے گا اور ان کو ووٹ چوری نہیں کرنے دیے جائیں گے. تو آخر میں اور ڈسکا والوں آپ سب پر بہت بھاری ذمہ داری آ گئی ہے. آپ نے پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ووٹ کا عزت کا مقدمہ لڑنا ہے. لڑو گے نا؟ وعدہ؟ اور اگر انشاءاللہ تعالی اب ڈسکا کے اندر ری الیکشن ہوتا ہے تو ڈسکا میں ان کی نہ صرف ان کی ووٹ چوری نہیں روکنی، ان کی ضمانتیں بھی ضبط کرانی ہیں. اور یہ جو ہمارے کارکن گرفتار ہوئے، سرفراز گل صاحب، عارف چیمہ صاحب، نصر اللہ چیمہ صاحب، عرفان چیمہ صاحب، حاجی منشاء اللہ، اور ان کو فی الفور رہا کیا جائے. ہو گئے رہا؟ کچھ ابھی تک بند ہیں، کچھ رہا ہو گئے ہیں. جو رہ گئے ان کو رہا کیا جائے. اور میں مسلم لیگ نون کے وکلاء کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آخری وقت تک قانونی لڑائی بھی لڑی اور ان ووٹ چوروں کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اور آخر میں نعرہ لگاؤ میرے ساتھ، میرے ووٹ پہ ڈاکہ،
میرے ووٹ پہ ڈاکہ. اور اونچا آواز پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جانی چاہیے. سب بولے میرے ساتھ, میرے ووٹ پہ ڈاکہ, میرے ووٹ پہ ڈاکہ, میرے ووٹ پہ ڈاکہ, میرے ڈسکا پہ ڈاکہ, وزیر آباد پہ ڈاکہ, الیکشن کمیشن پہ ڈاکہ, میرے آٹے پہ ڈاکہ, میری چینی پہ ڈاکہ, میرے عوام پہ ڈاکہ. ان ووٹ چوروں کو انشاءاللہ تعالی اب دفن کرنے کی باری آ گئی ہے. ڈسکا والو, آپ کو مسلم لیگ نون کی فتح مبارک ہو. اور اب میرے ساتھ نعرہ لگا دو, ڈسکا زندہ باد, ڈسکا کے بہادر عوام زندہ باد, مسلم لیگ نون کے شیر زندہ باد. اور پھر شہباز شریف. اور اب نعرے کی آواز لندن جانی چاہیے. لندن بیٹھا نواز شریف بھی ان سب پر حاوی ہے ماشاءاللہ. اس اکیلے نواز شریف نے ان مافیاز کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے, تگنی کا ناچ. یہ سارے مل کر بھی الحمدللہ ایک نواز شریف کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو میرے ساتھ مل کر نعرہ لگا دو, نواز شریف. اور زور سے خواتین بھی لگا دے, نواز شریف. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد, ڈسکا کے شیر زندہ باد, اور پاکستان پائندہ باد. جیت خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل KNN نیوز لائیو, ہر خبر تحقیق کے ساتھ.